Wes. Yuk guys, mancing dulu. Ya, pertama-tama Aja. kita pakai pentol. Aduh, kita merah itu guys. Si atas mah. Tos. Ketok merah tuh, gue aduh ketok merah kurang di pantai. Pancingnya cinduk. Tunggu. Ketok merah kayak blok kayak ini. Raket tok mam. Yuk kita mancing guys. Bus. Ini masa Mayan, mayan, mayan.